Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a casa. Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde, acá su portavoz hispana, Lorna Virgilí. Gracias por esa sintonía. Y fíjense que el programa del día de hoy es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nuestro departamento de la policía del condado de Montgomery acaba de lanzar un programa piloto donde 80 oficiales del orden, agentes del orden, van a estar portando cámaras de video en sus uniformes o quizás hasta en sus lentes, en sus gafas, en sus espejuelos. Lo que quiere decir que cuando hagan una parada del tránsito, quizás les estén grabando. Tenemos con nosotros el subjefe de la policía, Luther Reynolds. Thank you for being here, Assistant Chief Luther Reynolds. How are you today? Thank you. I'm doing great. Thank you very much for having me on today. Okay, in the next half hour, we have a lot to cover. We're going to talk about the program, about the regulations, how it's going to be implemented, who's wearing them already, because you're wearing one right now, and how this is going to pan out for Montgomery County. So thank you for being here. We're going to take a short break. Y en cuanto regresemos de esta pausa comercial, vamos a entrar en materia con el subjefe de la policía, Luther Reynolds, quien nos va a dar todos los detalles sobre este importantísimo programa. Recuerde, la próxima vez que le pare la policía o llegue a su casa, quizás están portando una cámara de video y todo es grabado. Ya regresamos. El Condado de Montgomery le quiere agradecer a todos por su compromiso con el reciclaje. Juntos estamos reciclando el 57% de nuestros desechos y sabemos que usted trabajará con nosotros para reducir los desechos y reciclar más. 70% para el 2020. Para proteger el medio ambiente, necesitamos reciclar todo nuestro papel, latas, botellas, contenedores, chatarra y más. Porque si no toma el reciclaje en su apartamento o condominio en serio ahora, regresará para mordernos. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Y bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Como les decía en la apertura del programa, nuestro condado de Montgomery ya está listo, preparado para comenzar el programa piloto donde agentes del orden van a estar portando cámaras de video. La interacción entre nuestros residentes del condado y nuestros agentes del orden a partir de las próximas semanas comenzará a ser grabada. Y nos acompaña en el día de hoy el subjefe de la policía, Luther Reynolds, quien nos va a estar conversando sobre todos los detalles de este programa. Así que presten mucha atención porque es un programa bastante legal y tenemos mucha información de cómo va a operar esto. All right, that was a lot to say in Spanish, but we needed to give the preamble of what the show is all about. Let's talk about the camera. You have one. First of all, is that recording? Yeah, no, it is not. Okay, thank you. All right, so the cameras, are they going to be looking like this, like the one you're wearing? So there's a couple different versions. This is one of them. It's mounted on the body. It's on your chest. There's different places you can put it. They actually have some that can be mounted on the head, on glasses, on your lapel, on your shoulder. So there's different places that they can be mounted. Van a haber dos tipos de cámaras que van a estar utilizando los policías de Montgomery. Una de ellas es una que ellos se pueden poner en el pecho, en el uniforme, y otra viene en forma con unos lentes, espejuelos, unas gafas, que la cámara ya está montada ahí. Administrative officers, as you are already wearing, about 20 of you are already wearing the cameras. Correct, yep. You're testing it, right? Yes. So far, what's going on? So we are just beginning our pilot, and we are looking at the technology to see how effective it is, how the battery life, and just how well the video is captured, the audio, how easily they are to turn on and turn off, the policy itself. And so there's a lot of things that we're beginning to test. But the very beginning of it, the feedback has been very positive from our executives. Let me translate that. 20
ejecutivos de la policía son los que ya están portando estas cámaras de video y básicamente es para familiarizarse con la tecnología, cómo operan, cuán rápido se encienden, se apagan, la vida que duran las baterías de estas cámaras y más bien se están familiarizando con estas cámaras. Are you guys going out and recording or just when you're out and about or just... So the policy dictates when we record, and it's on a police call for service, on something self-initiated like a traffic stop or something that is related to police work. We wouldn't do it, for example, today in a meeting or a private setting or where there's a private conversation. Donde hay conversaciones privadas, en situaciones privadas, en algunas reuniones de ellos, pues las cámaras no están encendidas. Pero todo lo que es una llamada de la policía o quizás alguna parada de tránsito que hagan ellos, pues ya las cámaras están operando, están rodando, están tomando video. 20 administrative members of the police force are wearing it, and then the goal for the pilot program is to add about another 80 officers. Correct. We have budgeted a total of 100. Sí, el presupuesto es de 100 cámaras para este proyecto piloto y 80 oficiales. Let's talk about a little bit about the training for the police officers to wear these cameras, some of the procedures that need to be that have been taken into consideration, and where are those 80 officers coming from? So the pilot, as we continue to build it, and by the end of July, the beginning of August is when we hope to have volunteers, new officers, in addition to the 20, trained, and that's about a 5-hour training session. When you say new officer, these are officers already within Montgomery County, correct, yes. Not new graduates. Correct. Okay. Yes. Okay. Ellos están esperando que para finales del mes de julio, principio del mes de agosto, ya tengan a 80 policías con el adiestramiento y con las cámaras haciendo el patrullaje. Los policías estos se van a voluntarizar. You mentioned a key word, volunteer police officers. Yes. What kind of training are they getting, and are you getting a little bit of a reluctance in volunteering? There's a lot of discussion about this. It's a big change. It's a change for policing. It's a change for, there's a new law that covers body cameras in the state of Maryland. We have a new policy to govern the pilot program. And so there's a lot of discussion among our officers, and a lot of good concerns and questions and people that really want to be a part of the program, but they want to make sure that they are doing it in a way that is going to be effective. So the training, if you want me to wait. Él estaba diciendo que ha habido preocupación dentro de los policías del condado de Montgomery en cuanto al utilizar estas cámaras de video. Por supuesto, porque es un componente nuevo, es algo que se implementa nuevo dentro del departamento de la policía, pero ha habido un diálogo sobre el tema y pues están a la expectativa de lo que es el adiestramiento. Let's talk about the training itself. What kind of training are they getting? So it's about 5 hours. 5 horas de adiestramiento. And it involves the technical aspects of the devices and how they operate, how you can turn them on, how you can turn them off, how you can look at the video and review your own video. You can actually, there's different ways to do that. You can do that on a phone, on a smartphone. You can do that on your computer at work. You can do that on a mobile data computer in a vehicle. El adiestramiento es básicamente por ahora para el aprendizaje de cómo funciona el equipo, cómo funcionan las cámaras, cómo encenderlas, apagarlas, cómo revisar el video y a la misma vez cómo monitorearlo a través de toda la tecnología, ya sea el teléfono inteligente, la computadora, etc. Well, police officers have the option to delete video? No, Okay. there is a provision if there's an inadvertent recording of something that's private. For example, if somebody was going to the bathroom or there was a private conversation or something occurred inadvertently that was unintentional, we will have the ability to delete that, but not anything related to a police event. But my question, I guess, is it the police officer himself while they're reviewing, can they delete, or is it No. once it goes, okay, let me translate that. El video, una vez que el video se graba, pues los agentes del orden no van a tener la opción ellos de personalmente poder borrar ningún video.
Sin embargo, cuando inadvertidamente o van al baño, tienen una conversación privada y eso se logra grabar, pues sí ellos van a poder hacer la petición de que sea borrado esas cuestiones privadas. Pero por lo general todo se mantiene. You have police officers that have, 10-hour shifts every day? Yes. Okay, so you have 10 hours of footage times 80, times 100, and then ultimately, if the pilot becomes the program, times over 1,000, 1,400 police officers, right? All of that data, where is it going to go? Where is the storage capability and also accessibility? So, and that's another part of the training too, is the Okay. policy itself. And those things are covered. So, in an average 10-hour day, you're not recording the entire 10 hours. Ok, si usted es un agente del orden, ellos trabajan 10 horas de promedio, no van a grabar las 10 horas que estén trabajando. So, on average, looking at other agencies around the country and around the world, there's a lot of agencies that have body-worn cameras programs. We're not new. There's some agencies up to 7 or 8 years have actually been using these. So we're learning a lot from other agencies, and they average about 1.5 to 2 hours of actual footage. Of actual footage. Ok. Lo que es el video que ellos van a estar recopilando durante su día de trabajo, el promedio va a ser de hora y media, porque yo le preguntaba todos estos agentes del orden grabando, dónde van a guardar, dónde van a poder guardar tanto pietaje, tanto video. Y obviamente, bueno, no va a ser tanto como yo me imaginaba. But to your point, it is a monumental, really big challenge. Es un reto de todas maneras, to monumental. store all that data. It's not. We're used to personally looking at megabytes and gigabytes and things like that. With this type of data, you're talking about terabytes. O sea que estamos hablando de la capacidad de guardarla, pues obviamente ya se tiene que elevar a los terabytes. La gente que conoce de tecnología sabe más de eso que yo. Pero bueno, let's talk about the practicality. I'm a resident of Montgomery County. I have a situation at home. I call police. You guys show up. You're wearing the camera. Are you going to let me know every time you're rolling in every single circumstance when you stop me on a traffic at night, whatever? Are you going to let the citizens know that you're actually recording? So the answer is yes, with one caveat, and that is that it's practical and it's safe to do so. So if we're right in the middle of something and there's a fight or there's something that is ongoing and dynamic, then we have to make sure that we do what's safe and practical first, and then turn the audio and video on, and also notify the people that are around us as quickly as practical and safe. Ok, yo le preguntaba a él que si yo estoy en mi casa, llamo a la policía o quizás me hacen una parada por alguna violación del tráfico, del tránsito, que si ellos me tienen que notificar el hecho de que esta cámara va a estar grabando. Él me explica que básicamente en las situaciones que es práctico y seguro se le va a notificar al público de que se están grabando. Ahora, si ellos llegan a una situación que le llaman ellos dinámica, quizás hay una pelea, etcétera, pues directamente ellos tienen que grabar y pues dejarles saber a las personas involucradas de que están grabando en cuanto sea posible. Do you sometimes, I mean, with this camera, and the program it's nationwide, supported by the American Civil Liberties Union, and obviously by many police agencies throughout the country and abroad, as you mentioned. But there are privacy concerns as well. How is that going to be handled in Montgomery County? So there are a lot of privacy concerns, as you already mentioned, for the officers and for the community. And so we have a Maryland Public Information Act, which governs what can be released to the public. It's similar to a report. And so that law, we have a custodian of records. When people make requests like that law will govern when those requests are going to be approved and authorized, and how those things will occur, just like with a written police report and certain other information. Let me go ahead and translate. Yo le expresaba a él la preocupación sobre el tema de la privacidad, ¿no? Video grabado y la privacidad. Pues me estaba explicando él que se aplicará la ley del estado de Maryland como se aplica para los informes, los reportes de la policía, exactamente igual las leyes de privacidad en cuanto a otorgar el video una vez que se haya pedido. In some cases, is it
do you fear here in Montgomery County that this might open a Pandora box where litigation, all sort of litigations, you might get subpoenaed for footage, and how long are you going to be storing all this footage? That's the other thing. So there's a lot of discussion in the state of Maryland. Hay mucho debate en el estado de Maryland sobre el hecho de que el video pueda ser utilizado para litigios, para querellas, para juicios, y también el hecho de cuánto tiempo van a tener ellos que tener guardado el video. So at the state level, the governor signed emergency legislation in May. A nivel del estado, el gobernador firmó legislación en el mes de mayo, allowing agencies to have and begin a body-worn camera program by law. Permitiéndoles a las agencias el programa de las cámaras por ley. As part of that law that was signed by the governor, it mandates a committee meet with representatives from special interest groups that includes the ACLU, the NAACP, CASA, and other groups. Parte de esta legislación también incluye lo que es tener el diálogo, las recomendaciones de organizaciones locales, como por ejemplo la American Civil Liberties Unions, el NAACP, la organización que representa a las personas de la raza negra, y también inclusive CASA de Maryland, que exista el diálogo y que existan las recomendaciones de regreso a una junta del Estado. And in addition to those groups, the big agencies in the state of Maryland, including our agency, Montgomery County. Y también, obviamente, todas las agencias grandes del estado de Maryland, incluyendo el Departamento de la Policía. As well as the FOP, which is in charge of the unions that represents the police officers. Y también las organizaciones que están encargadas de los sindicatos que representan a los policías. And some other groups. And so that large committee is going to discuss this. They're beginning their committee makeup. And they have to actually issue some guidance to the Maryland Police Training Commission in October. Y este comité, que esto va a estar compuesto, pues ya saben, agentes del orden, igual que organizaciones comunitarias establecido por el estado de Maryland, básicamente van a tener una serie de recomendaciones, de guías y de requisitos que entonces serán establecidos por el estado de Maryland. And then that group's recommendations, the commission will actually meet between October and January. And by law, in January, they're required to issue guidelines on body-worn cameras for the state of Maryland. For the entire state of Maryland. For all law enforcement agencies. So there's consistency in how we deal with some of those issues. Throughout the state. Entonces, este comité, como mencioné anteriormente, compuesto ya por agentes del orden, diferentes agencias locales y estatales del orden y también por organizaciones locales, pues ellos van a tener la guía de lo que serían los requisitos de cómo deberían actuar los policías en cuanto al uso de las cámaras a nivel estatal. Y entonces esta guía va a servir de lo que es para todo el estado de Maryland. Quizás usted que me está escuchando se confunde un poco porque esto suena demasiada terminología legal, pero es importante que la conozca porque es importante que conozca sus derechos una vez de que los policías estén armados con cámaras de video, porque lo que usted haga, lo que usted diga frente a un agente del orden va a quedar grabado para la posteridad, va a quedar grabado para un caso civil en contra suya o un caso civil quizás en contra o penal en contra de algún agente del orden. The goal of this project, the program, it's obviously to decrease the use of force. Is that what it is here in Montgomery County? Or what is the goal in Montgomery County? Because across the nation is to monitor the use of force by police officers. End of story. What is the purpose in Montgomery County? So actually that's one of many outcomes that has been measured and has occurred in some other jurisdictions, but that's just one component. Uno de los componentes de los resultados es, pues obviamente, medir lo que es el uso de la fuerza por la policía. Ese ha sido el enfoque de este programa a nivel nacional. Y le preguntaba yo al subjefe de la policía, Luther Reynolds, si ese es el enfoque en el condado de Montgomery. So we have to manage expectations as we help people understand what the tool can and cannot do. It's not a panacea. It's not a solution for everything. And it only gets certain angles. It's not going to exist in every single case. Some people think that, okay, now we have this and everything's going to be great. It's a great tool that other agencies have used. And not only can it modify officers' behavior, which is kind of implied in that question, it also modifies the citizens' behaviors. So people, when they know they're being audio and videotaped,
the initial Everybody's nice. Yeah, the initial research. Everybody behaves. It's about behaving. Everybody behaving. The initial research is showing that actually the citizens modify their behavior, which is part of reducing. Everybody changes in front of the camera. I change in front of the camera every time I stand in front of Right. it. Let me go ahead and translate. Yo le preguntaba a él lo que le dije anteriormente, el hecho de que si esto es para evitar el uso de la fuerza. Nos explica que no es necesariamente la solución absoluta, pero es un instrumento por simple razón. Cuando hay una cámara, todo el mundo modifica su comportamiento, ya sean los residentes, usted y yo, cuando nos paren para darnos la multa, y también los agentes del orden. Todo el mundo modifica su comportamiento. De eso se trata. Y por eso las cifras a nivel nacional han demostrado, número uno, que 64% de los casos de uso o de abuso han sido reducidos y 88% de lo que son quejas de los residentes hacia la policía. Lo que quiere decir que las cámaras no es la solución de los problemas sociales, pero obviamente sí ayudan un poco como un instrumento para que todos nos comportemos mejor. Some of the concerns from the police officers, because if I were police officer Virgili, it is very likely that I would every so often use foul language. I know you tell me that I can't while I'm doing my job, but it's likely that I would. And how does that change police officer behaviors, and what have been their main concerns? So the one thing that our chief and myself and anybody else who would talk about this would really be remiss if we did not say 99.9% of our officers' actions are proper and professional, and they do the right thing. Okay. So Déjame traducir. Yo le preguntaba a él que qué pasa con la conducta de los agentes del orden, porque si yo fuera policía, de vez en cuando, de aquí a allá, quizás se me iba una mala palabrita, porque bueno, es naturaleza humana. Quizás paraba a alguien que se estaba mal comportando y a lo mejor le decía algo que no le tenía que decir. ¿Qué va a pasar con los agentes del orden con estas cámaras si utilizan ese lenguaje? Me estaba diciendo el subjefe de la policía que básicamente ellos están confiados que 99.9% de los agentes del orden del condado de Montgomery se comportan como se tienen que comportar. So we feel in the long run, it's A lo largo, going to take time to develop the program and implement the pilot, and also get into a more broad expansion of the program. But in the long run, we feel like it's going to enhance public trust, and it's actually going to build on the great work that we already do. It's going to be a tool that's going to help us, because it's going to show some evidence and show the difficult things that our officers are dealing with, the really challenging investigations, the very difficult things that they are faced with every day. Let me translate. Básicamente, él está diciendo que va a tomar tiempo para ajustarse, va a tomar tiempo para el adiestramiento, para definirse los requisitos, todo va a tomar tiempo. Pero que al final de la jornada, pues obviamente esto va a servir como otro instrumento, un instrumento para conservar lo que es la confianza pública, y para no solamente conservarla, sino también para cultivar la confianza pública. Back to footage. Is that going to be reviewed on a daily basis or when it's needed? Are you guys going to be monitoring behavior in the pilot program? That's not the intent. Okay. And the purpose for the body-worn camera program. Again, we really believe our officers are doing a very good job. Okay. They're professionals, and they're executing their jobs very well. So it's going to be used for evidentiary purposes. One of the questions that you asked that I didn't answer was, what's the retention rate for the data? So 120 days is the data is erased. After 120 days. If there's no other purpose to keep it. So if there is an investigation and it's evidence in a case for prosecution, or for whatever reason a complaint, it could be a citizen complaint, most of the times then it would be kept for a longer period of time. And most of the times what we found with our mobile video is that, and this is a lot different. Let me translate. El video se va a mantener por 120 días a no ser que haya una queja por parte de algún residente. 1. 2. Ellos no van a estar monitoreando el video todos los días para ver lo que es el comportamiento de los policías. So monitoring comes attached to a complaint. So if somebody was video viewing attached to complaint, is that how it goes? Well, so if somebody makes a complaint and a video exists, then that video would be reviewed. And overwhelmingly, with our current process over the last few years,
most of the cases where a complaint comes in and they monitor the actual video, if it exists, Okay. then most cases the officer has done the right thing and it shows that. El video, pues obviamente va a ser monitoreado solamente cuando haya una queja y exista el video. Esto va a estar implementado para principios del mes próximo. You're going to have 80 police officers starting at the end of July, early August, starting to monitor throughout the county, everywhere, right? From all the districts, the 6 districts? Up to that many. And we will have a representation in all 6 districts in the different hours, midnights, evenings, and day work, the different shifts that they work. Los agentes que van a estar portando las cámaras van a estar en todos los distritos, a través del condado y en todos los turnos, los diferentes turnos que tienen los agentes de la policía. What happens if I have a domestic situation at home? I call you, I ask you to record, and my partner says no. What do you do? So if we are called there on a police call and we're in our duties Inside my home. Uh-huh. on that type of a call, we are going to notify and we are going to record. Okay. Yo le preguntaba que qué pasa en una situación doméstica donde quizás yo le pido a la policía que grabe, pero mi partner, mi compañero dice que no se grabe y están dentro de mi casa. ¿Qué hacen? Si graban o no graban, me acaba de decir él que ellos notifican de que van a grabar. What happens when you stop somebody who perhaps is not a legal resident of the United States? Is this footage utilized if given to any agency that might request it? No, Okay. not just for some general purposes. There's a real concern with this program that we build community trust, not damage it. So we want people to feel comfortable reporting crimes to us. We want to have a relationship with the communities that we serve. In particular, as we're talking about the Latino community right now, it is so important for us to build trust with them. And so we want them to report crimes, be witnesses to crimes, help us by providing information. So the last thing we want is because we have cameras, people to have fear of the police even more so, and think that maybe we would do something with that video. That is not at all the purpose of this program. Okay, yo le pregunté, le dejé que contestara la pregunta bien amplia, con una respuesta bien amplia, porque la pregunta era, ¿qué pasa si paran a alguien y graban a alguien que quizás no tenga sus documentos legales en los Estados Unidos? Si ese video es compartido con alguna otra agencia, la respuesta es no, porque el propósito de este programa técnicamente es pues fomentar una relación de colaboración con los residentes de la comunidad. Y obviamente si usted está indocumentado y le graban, pues debe saber que este video no debe ser compartido con ninguna agencia gubernamental, sobre todo que tenga que estar relacionado con el tema migratorio. We have 1 minute left. Anything you'd like to add? So if anything, I just want to add to what we just talked about. If we're successful, and I believe we will be with this Si program, hay éxito con este programa, y él confía de que sí, we will build trust and confidence in the police, and we will build our relationship even stronger. vamos a construir, pues vamos a generar una relación mucho más estrecha, más fuerte entre la policía y la comunidad. To us, the relationship with our community is so important and so much more important than really other things like technology. We want this to actually enhance our relationship by showing that we're doing the right thing, that we want to work together in supporting our communities. Entonces, que estamos utilizando la tecnología para demostrar de que estamos apoyando nuestras comunidades y que estamos construyendo una relación pues saludable. Así que ya saben, a partir de finales del mes de julio, comenzando en el mes de agosto, el programa piloto de las cámaras de video que estarán portando los policías entra en vigor a través de todo el condado de Montgomery, en todos los distritos de la policía de Montgomery. Nuestros agentes del orden van a estar armados con cámaras de video. Esto, obviamente, para monitorear el comportamiento de ellos y el comportamiento de nosotros. Les dejo con ese pensamiento. Regreso entonces el próximo martes a las 2. Thank you for being here today. Lots of information. Thank We you. can get too legal on this. Maybe next time. we'll Next do it again. time. Thank you for being here. Good afternoon. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Thank you. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amor. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia.
El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día.